Hi po, magandang hapon ma'am. I-picture lang kita ma'am for photoshoot ma'am. For contents lang po ma'am. Nakita ko kasi ma'am, ang ganda ng style mo ngayon ma'am. Pangalan nila ma'am? Ano po, Sandria. Andrea. Sandria Penelope. Gawa nila dito ma'am, sa beach. Ano po, may dibo lang po namin.